Hallelujah. Aninja. Ayoro aworo. A pastor. DK Emmanuel Mandia speaking to you. Mpiak katira kanyimo nang am the bolga tanga. Tinga ne lebdu kunkwarna voice of transformation. Lebdu kunkwarena. Mo mama bahaba nan lebdu wena. Seba karmo on to sanje ita mate because na jabugum ba ko pastor mba say preaching na. Umo ma ayen jango mo mami bonchen to pa ba to jamne ngam pagala ne morwa manna ke piak mo le bres. Ngam bala man pak mo mwanne mo mate mo mo ber ko tura. You know mo mame. Mo man ra de telen le betai. Kalite ka sak bar mo ni forum. Ha ya. Le te ka tensire ko wana na sin yo. Nam pastor yamba wa masanne. O mpa mo ra ko tur mo. So je kara. Kada ya bidam pia ba tu do ko batele daro ka je. Fate pok bere jak bere na sumo sa pamo. Ai le pamba mo wal ngene. Boga marso mo ko tum yo jang bi serka. Mo re bante mo war mo na. Boga marso tum yo magani mo re te mo war. Fun ba mo la te dak ban jonga bi ak bi ni mo war ne ko bi pia ka pia mo war yo no ma mo war ne. Hallelujah. God bless you. Mother mo mama batengo tienne. Tiango yon tembembange, yon tembembang, yon janti telane bu wetu mabalenge. Bible yet Philippians bonangla. Atengante pala itienam isama se pala mbadin tebiambana. Philippians lindu borangan lekan kalam borangamu. Tengante pala itiena isama se pala mbadin tebiambana. Isama se pala tebe signam wang akaran sig babu signam wange. Tesiab let te sa church. Fan lo te po ke pien fas ko godi chas ngan ko paranan demu ke ba ga se chosna ngomba yin yani na ngona ngwapon kan mane uji kan wasiya ga ngan se te gu ayere yon janti kana ke ba chosna ko ngona so ko dia bible ngambia ke bia preaching ngan so bia bugo bia na mo chosman ni ngambete yon jeno ko bia te yon juwe ngambia preaching ya bada nan lebi ayere yon tembembang ke tetalianu ka forget it tamadrebo yon tembembang tebembang yon tunu tebembang mpal pa ne ngin fanu yon tunu tebembang bembang o na shab det yet want ke le po ke sa ke nyar modana nyar so ya nyidu jik o kwantu nyal batu yinga up and down ko ke nyalo sampa ponan tenga kala yen ka jitam basi chuasani kalo so kulen law ka sanda lani tasat tu sangang mayar ka pre ka da watch ka te kuduman ko ko yudna adan ka mistal ba ngamba telemba ka ba chuasan ka lo bon kwan lang ko kwa na was le ka te taliano ka apara na ngai sama selu ali opu punga ka par demu ha pu yo donane ha pu yo nutunane. Yes, ti kalan tajus bongonam nen wodo boyen kan kalan bol pig na ngan lo babri yanala abeti nambe miye nune ngan te beat dam kete tukang bata keke jang na ngan tutuna abba let me karam batu sene. Hallelujah. Said they claim to know God but their acts deny him. They are detestable, disobedient, and unfit for anything good. Oh my God. Unfit for doing anything good. To beat them. Morning. Oh, sa chuase. Ngam yo bang siagan. Akana mange. Oh, sa chuase. Ngo kwa da we jabatan pomba kan angoli so kana wangana. Akana mange. A to yo no da sia. Mo ko chin sin tan not nga ka chosin ba bia mo na ba pia be chosin ngai chin sin no so ku ba bu nga bia mo bom po yo sin ba ban na bang mo ko kwampo nga len ka lungwa sa pambis yo pia no ma me far dano akpana bangai babu ya bembang nganta bembang ngwana sa tin jentwa lega tia mo manka ko paro so kula fa paka yab le pare bo ko mo mame na bembang ngani want you njento mpia ka tenjam na simme sa pam na puop
Hallelujah. Oh, kwa choa am te kwa assemblies, te kwa Pentecost. Te kwa chejambane, te kwa deeper life, te kwa la ni. Wonyi dag bo won tokan, wonyi cheje bo won tokan dag po. Ke sa nyu damba nubro honga kan ligri mbaka baji bendak bentene fa nyu dank. Oh. Oh, kwa choas. Ke tanta ke yon jenti je mo fe. Ke yo ganan choas e kringa nga wabemba mbakre je mo fe. Ke taka ni be biriyo no san. Tem yon jenti taka ni biriyo no san mana. Because akwa cheje ngan ka bembengi. Bemba bena yena tebe ngole tebe. Babu yatemete yentu dunya nga. Matthew bono chapter 5, that verse 13. Atmete dunya nga yara. Le bote tebe beni ni bini amale. Babu yatemete dunya nga yentu. Matthew 5 verse 16. Babu yanara atenga yentu na yent kani bella kat fred don't you know. Let your light shine that people will glorify God as a result of it. Oh. Alaka tom bite dam ke link ke go sabasia ke nun ke sia ko nyoki amba teje ke lun wa puguna do ba do fa dano apana mange ba we so kan fa pari no so te sekante mo mana te sekante mo yon janti te sekante mo mange yi sama sedin te sekante mo dano yi sama sedin mo lomo ntu boy mo ngande la mo non lomo bele ke gbede pa mo pan yokuri bemba fa gbede ka bugwer samba fa no biate yon janta pambara mbakar nan ko e pagan mo ko bon cer pambara to yon janta e piare ni lanne lo wana e jenti ye no e an ko cheye ngambe de sama kuma oh la mo jwa fa ngodo ko cheje unyina popo no lura ba sen won san ko assembly of God ka san ko Pentecost ka san ko Deeper Life ko Apostolic Church ngan dami ba ko dagbere tenu ni ba do kana you say I'm preaching and I can see para be tentim ngan kan free get na o te karma ngade kan kwenama ka pamba dialogue ani ka pana ni ka tuntu mi yir pamba lo an tulon te fala bale te ka free ne be pamba kan fi to le kar fala bale pamba kan fi tambe do yu dam be yi pamba le kan kar fala bale yir bante yimbe de mane mo wonum ta konko pini jana pina sin jana ka pinga dam nganya was ka pina sim na kampo na was ka yogata kana bijanana somla ne boy ba mo ngi ta pi ndan kala mo ngi history barkwari bon para mbagar ko biya kon pa mana mo ba kon kwan la pina tan tu denana te fere pinibe tu sangan lo 6,000 people abamane biyo ko bang pai talbar mo nyolante na ya nje kar bini yango wa mga kan tu bukan fadin sa woko kan kar biya bidia biyo ko fali ka gansa woko a fa sanan kote mo jojjati yara mante kon kwanne man fi ata wana na tete biya ko kon kwanne wana te jua a ko kon kwanne biya njanta punne my friend mafura bembange te yon jianto ta ko inga bembani be sia be ko koche je ngan tugna bugran pit ma buli kasan la ndronga puku tan so muso mrogo fino po won jamu san jon ko san ko muta mba fa manka ngakte ho ko be do angre bano le pare nyallante ka hala ko tugun so no chamba ko tugun so no ngapu kreton ho ndantang berje somba ko chormo fanu Kisapa so ya ngwe pon be minan chamba ja ko ne ka yan chamba jigi wa po na yer apo mun tengme mwe wana mpo tengme mwe afa ko ti le bana mun na bible ye sel bo le nan pon ko mpo be han ko lo te tame nan babu dana joda ko nto poko ko nto lo nga bo masin sibe na sabi ye ngane a solomon den ko mpo ba ngapo apo ko ka bible im solomon jonto mbaden tante ya ko nto yo den ko na yembo lan solomon den tan jonto le opo ko man ko no ne opo to sir ban ko no ne tusirna u lenta juonto anle David mbaden kwanta pobo ko kwampo han ko mo apunga bi han ki so ko ngapor u ngaran lenta tie wolle u po ko no man pare so yo so be teke boy ba bolani no na ba pina tan juonto anle na ya wano na den tienen na wana ndure bote na yuga fa fesange jangai ta ana yuga ba bible ngi
te ka boya mana yugo man tan jonton le bible ning bambang signa mwang yang yon jeta tebi somna yang war kame somba wona nan wona nona kon akam tino ba mi biang ba sugru sa barka na yono mi bete menen kan tu yen jonto so karja bersin ja patu nga kan ko chorin so obiya nang biang ko ba che jina dan nan le ma nga funga po nyi nanga a pastor lo baka namo ko pongulo fango du nuburu nga ya dan nan le I want to be fa da no ntie yo se dan wata nan wona so alim be ka tunye no tuna bo ponji tan ko funto nga be mo bia piale o pon ko funto ko boyo tamba we ya se ka o nkase klo wala fnana anin japia ka ko funto nang na mbona habe asier biaka nalam bigo nga yote yonno biaka be habe da nan lebo ko wanta ni biang ba da nan leb ngam pung ngam knang te na muna ke da palen liyo so liyo mun tamba mo onum ngodu no ko lo so ndang barbe na so yeno lebe na ngoto nan da capable manan da njoro kami nan capable aka lo ni be mami aka lo la ne batu ya relationships ngaya min tin nan dan capable min kan ba ndoro ayere ba yonu de ndoro e kete abarka lo pa yonu de ndoro e ko lo de lo gan yonu de ndoro e ko don to lo sam papo who has ever been promoted without another man yonu mi don me yonu mi chat me ko tro lo chatu ko don to am papo ko to ko jinu ko na ka don lo sam papo ta ka do na fun ko lo so no na tiene mun ko no ma lo na tiene mun na ngoko tu de le pa ta ka kwambe yen ku ko bor ka chari bar ngan lena yanda no yinu yalla aya lo kala piki afungam po ngan ya mo ngala fukulo masgana mo ntir so ngalo so suno mo antrane kulo so kwanta kwamba ida na yantra 500,000 le kambantu ma kanan la abarka ni bu bor bon chian na sgara mo ngeturni ken minni different places nga idana min samba bo school kemme yenogbo nga idana mati pasta kutumi babo school na so mantan la pasta so umba babo school mtaji du nan tanje magaro so ntan kan tura choranti bato ko e nan se benne mo gono nsa jida sa kapa relationships tasi bak ke lo leb ke bat leb somlem babalan yo no dinji moses kete abarka Joshua pa ko fitu yinu tona yo no dinji Elijah kete abarka Elisha pa ko fitu tona yo no dinji Paul kete abarka Timothy na le pa ko fitu tona yo no dinji Isa Masiye kete abarka Paul mba na Peter mba pa ko fitu yinu tona abangme so ran yo to mo mala ket ma temo ni le pom benne Bible no if you, without it, but if you will succeed or not, does not depend on what you know, but who you know. That is true. Amukbong jamna kaka meswa agba mino mangpa kalanga tante mwa. So the patak ni be banu connections patalas. Hallelujah mojua, hallelujah. Limana fight amen. Limana fight amen. Limungi mana mu fambe amen. Moni ponga manga. Yes. Relationships. Naka miswa ko lu so mami. Jag bersin ja pat ko filia pupuka. Wo kon chori so. Joto ko. Biena atum bi datun tra mo bi diran tan ba to nur sam ba pode li lagi falem for nga asefam pia yure na sekri ale pia nga sekri be jarani bra. But if you do bad, you do for yourself. If you do good, you do for yourself. Hallelujah, somebody. Aninja pastor dike man de piana. Kuma jiba itane. Apo ngak bini so ma ayina mo yo no joe. Asama man ya kan sane. Bet ya kan sai nga mit na kan kare na mga ha itane. Ligi mara fasik na mo ngan kigbi la le butawa. Nyogo mbatunyo. Kala lafiya na nyogo man kama. Nyogo mo siya na ba somi no fasara bonon tere. Ngaka nyom bi lafiya. Hallelujah, somebody. Oh yes. Jomon wate o ka tebe na mpira no mama. Makwa yin mbana lanne kapte mo ni lenge. Nan so ran dai am ayam para mo jofa pampo ko bar mo ni ada kuru mo yes wanne sa kamana.
akor mo jor ngam weleri jor mo mana te bal mo ni agal ba mo tel soma mi nyina na mas mo no bala na sim business apa mo ba be ja partner bona ba pon ko tolin so ayimbo tumo kan sane na lo abarka tu wurni bulwe ka ba ganib ka bi ra ba ka te akam ba ngro ngan lo mba akam ba ngro ngan lo na gan lo la ba welela hayin ro nga bu wonno umuntu wono tuonne bon jata imya barka yanyina mana ne yondong no le gana lo na la le boro jiga ba la lo genesis sa mun ka bangbat la lo exodus an ka bangbat ka bi yalla ni aser nyen dong aligri nyen dong anje ba la ka ba yo nu de ni be ten ni bligri yo nu de ni be ka ten ni lo na motus nan ke chemba nan ta sat dan tiet yo nu de ni be te barka le pa yo nu de ni be ten ko swat le ni e bang kap tu yo nu tuna figi lo so mo bi akam tin so if you need nobody you become nobody. Yeah. Oh, can I tell you the truth? Somebody type amen. You know tia barka pa kanya be haja tinga ne la ne you know ma part 1 leptu mo ma part 1 anin jene ninja ma pe kabal money amma bu beti ye famboy you know tia barka pa I love you luna pa la pa ta kam piagana mai ha ju ko piagano lwa ke te lo muka se betu business nga min jiyo na man pa ka jibe ko lora